बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजकल मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर खाने के प्रोग्रामों का काफ़ी चर्चा रहता है। पाकिस्तान में बाकायदा कई प्राइवेट चैनल्स सिर्फ खाना पकाने के प्रोग्राम ही नशर करते हैं। इसी तरह वेस्टर्न वर्ल्ड में भी कई मशहूर रियलिटी शोज़ हैं जिनके पार्टिसिपेंट खाने का मुकाबला जीतने पर करोड़ों रुपए का इनाम पाते हैं, और ये प्रोग्राम सीज़न की शक्ल में सालों से नशर हो रहे हैं, जिसमें शुरका यानी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से बनाई जाने वाली डिशेस की जिद्दत और इख्तिरात देखकर अक्ल हैरान व शिद्दत रह जाती है कि भला खाना बनाने के सिलसिले में भी कोई इतना दिमाग, इतनी सलाहियत सर्व करता है। इस सिलसिले में मास्टर शेफ़ ऑस्ट्रेलिया, मास्टर शेफ़ अमेरिका, फाइनल टेबल वगैरह काफ़ी मशहूर हैं। आम तौर पर हमारे बेशतर लोगों का तासुर यही है कि चूँकि वेस्ट यानी मगरिब हर सिमत हर जहत में तरक्की कर रहा है, सो खाना बनाने के फ़न में भी उसको उस्तादी का शर्फ हासिल रहा, और घरों के बावर्ची खाने में होने वाली मामूली रियाजत को उसने इस कदर कमाल दिया कि आज वो बाकायदा एक सनत बन चुकी है, जहाँ शेफ़ यानी बावर्चियों की तनख्वाहें माहाना लाखों रुपयों में होती हैं। ताहम ये बात बहुत कम लोगों को मालूम होगी कि अहले मगरिब के इस फ़न को इस कदर तरक्की देने से कबल अहले मशरिक़ इस फ़न में उस्तादी का दर्जा रखते थे। जिस ज़माने में लखनऊ, फैज़ाबाद और अवध की रियासतें अपने माशरती और माशी उरूज पर थी, उस वक्त ऐशो निशात से लेके शहर की तज़ीन और आराइश तक और मौसीकी और रक़्स से लेके खाना बनाने तक हर फ़न में लखनऊ और अवध अपनी हम असर रियासतों से काफ़ी आगे नज़र आते हैं। लखनऊ में खाना खुश्क और खुराकी की सतह से बुलंद होकर फ़न सन्नाई और इख्तिरा बन गया था। आज मगरिब में जिस शख्स को मास्टर शेफ़ कहा जाता है, लखनऊ में वो रिकाबदार कहलाते थे। मसूद हसन रिजवी ने अपनी किताब लखनऊ के नक़ूश माजी में लिखा है कि शाही बावर्ची खाने के रिकाबदार से जब बादशाह ने ये पूछा कि तुम अरविया कितनी तरह पका सकते हो, तो उसने जवाब दिया कि अगर आलीजा हुक्म करें तो साल भर दोनों वक्त अरविया पकाऊं और हर मर्तबा नई तरकीब यानी रेसिपी से बनाऊं। इसी तरह आगे जाकर मसूद हसन रिजवी साहब ऐसे रिकाबदार का जिक्र करते हैं जो मिठाई को अनारों की सूरत में बनाता था, जो कि अनार से इस कदर मुशाबा होती थी कि उसको तोड़ने पर दाने भी असली अनारों के से निकलते थे, मगर जब खाइए तो पता चलता कि छिलके और दाने दो मुख्तलिफ तरह की कुछ जायका मिठाइयाँ हैं। एक दूसरा रिकाबदार सोहन हलवे की लोज़े ऐसी नरम बनाता था कि छुरी से बासानी कट जाती थी, लेकिन अगर उसी लोज़ को हथेली पर रखकर उल्टा चमचा उस पर मार दिया जाए तो शीशे की तरह टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाती। लखनऊ के नवाब सुलेमान क़दर के ख़ानदान का तोहफ़ा माश की खिचड़ी थी, जिसमें बादाम को बारीक काट कर चावल और पिस्ते बारीक तराश कर माश की दाल बनाई जाती थी। इस तरह ये खिचड़ी जो माश की खिचड़ी कहलाती थी, लेकिन असल में पिस्ते और बादाम की खिचड़ी होती थी। डॉक्टर सलीम अख्तर ने अब्दुल हलीम शरर की किताब गुज़श्ता लखनऊ के मुकदमे में उर्दू मुहावरे ये मुँह और मसूर की दाल से मुताल्लिक काफ़ी दिलचस्प कहानी नकल की है। डॉक्टर सलीम अख्तर लिखते हैं कि लखनऊ के एक नवाब साहब ने मसूर की दाल पकाने के लिए एक रिकाबदार को मुलाजमत पर रखा। जिस रात रिकाबदार ने दाल पकाकर दस्तरख्वान पर सजाई तो नवाब साहब ने अपने तमाम अहबाब को ज़ियाफ़त पर मदऊ कर लिया। सब हजरात ने चटखारे ले लेकर मसूर की दाल खाई और खूब तारीफ़ें की। जब नवाब साहब ने दाल तैयार करने के अखराजात की तफसील मांगी तो रिकाबदार ने 1000-1500 रुपये बता दिए, जबकि उस ज़माने में आने के हिसाब से सेरो दाल मिल जाती थी। इतनी रकम का सुनकर नवाब साहब कदरे नाराज होकर बोले कि एक दाल पर तुमने इतनी रकम खर्च कर डाली। उस पर नक चिढ़ा रिकाबदार बोला, ये मुंह और मसूर की दाल। अल्लाह ही जाने कि ये वाक़या दुरुस्त है या सिर्फ मुहावरे को गर्द व गायत फराहम करने के लिए घड़ा गया है। ताहम इससे अगर और कुछ नहीं तो कम अज़ कम लखनऊ के रिकाबदारों की फनकारी और साथ ही नाजुक मिजाजी तो यकीनन वाज़ह हो जाती है। डॉक्टर सलीम अख्तर मजीद बताते हैं कि दरअसल लखनऊ वालों ने खुराक को उचंबे का तमाशा बना दिया था। जब उन्होंने संगतरे को रंगतरा, कीचड़ को कीच, मलाई को बलाई
دہی کو دیہی اور حقہ کو اس نے محفل کہا تو کھانوں کی مانند یہ بھی ایک نوع کا زبان کا چٹخارا ہی تھا۔ مرزا جعفر حسین اپنی کتاب 20ویں صدی کے بعض لکھنوی ادیب اپنے تہذیبی پس منظر میں لکھتے ہیں کہ شہر لکھنؤ کا پورا ماحول موزونیت اور شعریت میں ڈوبا ہوا تھا، یہاں تک کہ ہمارے سودا بیچنے والے بھی مسجع نثر یا موزون نظم میں استعمالی اور خوردنی اشیاء فروخت کیا کرتے تھے۔ مجنوں کی پسلیاں اور لیلا کی انگلیاں والا ترانہ بھی لکھنؤ کے سبزی فروشوں کی ہی ایجاد ہے۔ لکھنؤ کے آخری دور میں واجد علی شاہ کے دسترخوان پر ایک برتن میں مربے یعنی جیلیز رکھی ہوئی تھی۔ ان مربوں کو دیکھ کر نواب سلیمان قدر کو ان کے اوپر قورمے کا دھوکہ ہو گیا اور وہ قورمہ سمجھ کر اس کو کھانے لگے۔ نواب موصوف خود بھی صاحب ذوق تھے، ان کے بھی بہترین اور ہنرمند رکابدار ملازم تھے۔ انہوں نے بدلہ چکانے کے لیے واجد علی شاہ کو خصوصی طور پر کھانے کی دعوت دی۔ واجد علی شاہ بھی تیار ہو کر گئے کہ کہیں دھوکہ نہ ہو، لیکن پھر بھی دھوکہ کھا گئے۔ ہوا کیا کہ دسترخوان پر چنے جانے والے تمام خوان شیریں یعنی میٹھے تھے، یہاں تک کہ دسترخوان، برتن، تشتریاں، پلیٹس وہ سب تک بھی شکر سے تیار کی گئی تھی۔ اور واجد علی شاہ سمجھے کہ شاید یہ اصلی تشتریاں اور پلیٹس ہیں۔ لکھنؤ کے رئیس مرزا محمد صادق علی خان کے باورچی نے چند گھنٹوں میں 23 قسم کی کھچڑی، 32 قسم کی چٹنیاں اور کئی طرح کے مربے لا کے دسترخوان پر حاضر کر دیے تھے۔ عبدالحلیم شرر کا بیان ہے کہ لکھنؤ کے بعد رکابدار مسلم کریلے ایسی نفاست اور صفائی سے پکاتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ ان میں بھاپ تک نہیں لگی ہے اور بالکل ہرے اور کچے دسترخوان پر لا کر کسی نے رکھ دیے ہوں، لیکن کھاؤ تو بے انتہا لذیذ اور ایک دم پکے ہوئے۔ سنا ہے کہ جب واجد علی شاہ کلکتہ کے مٹیا برج میں مقیم تھے تو ایک انگریز کے گھر مدعو ہوئے اور انہیں انگریزی کھانے کھلائے گئے اور ہندوستانی کھانوں پر طنز کیا گیا۔ ان کا ایک رکابدار یہ گفتگو سن رہا تھا، وہ مصر ہوا کہ انگریز کی دعوت کی جائے اور واجد علی شاہ بادل ناخواستہ راضی ہو گئے۔ جب انگریز آیا تو رکابدار نے دسترخوان پر صرف ایک بڑا سا کدو لا کے رکھ دیا۔ انگریز کو غصہ آیا کہ اس کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ واجد علی شاہ نے انگریز کے ہاتھ میں چھری دی۔ جب اس نے کدو کاٹا تو حیرت زدہ رہ گیا کہ کدو کے اندر طرح طرح کے ہندوستانی لذیذ اور ذائقہ دار کھانے سجے تھے۔ کسی نواب نے اپنے دوست کے گھر خوان بھیجا۔ جب خوان کھولا گیا تو ایک تشتری یعنی ایک بڑی پلیٹ میں کچا کدو رکھا تھا۔ دیکھ کر طبیعت بڑی بری ہوئی۔ نوکر سے کہا لے جاؤ، کل پکا کر لانا۔ خوان لانے والا ہنس کر بولا حضور اسے پکانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پکا پکایا ہے۔ بعض رکابدار گوشت کی چھوٹی چھوٹی چڑیا بناتے اور اس قدر احتیاط سے پکاتے کہ ان کی صورت بگڑنے نہیں پاتی تھی۔ یہ چڑیاں پلاؤ پر اس طرح سجائی جاتی تھی گویا پلیٹ میں بیٹھی دانہ چگ رہی ہوں۔